أحبتي في الله، والله سبحانه وتعالى قد أنعم علينا بنعم كثيرة في هذه الدنيا، وأكبر النعمة نعمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه النعمة لا تساوي لأي شيء من أشياء الدنيوية. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو وضعت السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، لا يساوي شيء أمام كلمة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم. Hadirin jemaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau tamu kita mengucap hamdalah dan bersyukur pada Allah serta bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau membacakan satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang kurang lebih mafhumnya, katakanlah sesungguhnya kematian yang engkau berlari daripadanya dia akan menjumpai. Kemudian kau akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan membalas apa-apa yang sudah dikerjakan selama dalam kehidupan dunia ini. Dan beliau membaca satu hadis kursi yang artinya kurang lebih, katakanlah sesungguhnya amal-amal itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila engkau mendapatkan kebaikan, maka hendaklah memuji Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan tadi. Akan tetapi apabila engkau melakukan satu kesalahan, maka janganlah engkau mencela siapapun kecuali mencela diri sendiri. Kemudian beliau katakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kepada kita kesempatan hidup di dunia ini sangat singkat. Akan tetapi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak terhingga banyak. Dan di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang paling penting dan paling berharga adalah nikmat kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dalam satu hadis dikatakan, kalau seandainya kalimat la ilaha illallah ini diletakkan dalam satu neraca, kemudian 7 lapis langit dan bumi, segala apa yang di antara keduanya diletakkan dalam satu neraca yang lain, maka niscaya kalimat la ilaha illallah ini lebih berat daripada itu semua. Dan tidak ada sesuatu yang lebih berharga di hadapan dengan kalimat la ilaha illallah. أما أشياء دنيوية نحتاج إليها في الدنيا فقط. البيت نحتاج إليها في الدنيا، الدكان نحتاج إليها في الدنيا، وكذلك النقود نحتاج إليها في الدنيا، أشياء الطعام في الدنيا، أشياء اللباس في الدنيا، أشياء يعني المواصلات، السيارات، الدراجات، القطار، الطائرة في الدنيا، وكذلك أشياء الراحة كلها في الدنيا. ولكن هذه الأشياء لا تأتي في القبر، وهذه الأشياء لا تأتي في الحشر، هذه الأشياء لا تأتي في الميزان، وهذه الأشياء لا تأتي في الصراط. أما كلمة لا إله إلا الله وهذا الدين القوي يأتي معنا في كل مكان. نحتاج إلى الدين أكثر مما نحتاج إلى الطعام، نحتاج إلى الدين أكثر مما نحتاج إلى اللباس، نحتاج إلى الدين أكثر مما نحتاج إلى البيت، نحتاج إلى الدين أكثر مما نحتاج إلى النقود والفلوس، نحتاج إلى الدين أكثر من الزوجة، نحتاج إلى الدين أكثر من الأولاد، نحتاج إلى الدين أكثر من كل أشياء الدنيوية. لماذا؟ الأشياء الدنيوية تنقطع منا، لا تأتي معنا. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، تنقطع كل شيء. يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله. يرجع 2، يبقى 1، يرجع أهله وماله ويبقى معه وعمله. أخواني في الله، أما نحن في هذه الدنيا نعيش 60 سنة، فقط 60 سنة
في القبر 1000 سنة، في الحشر 1000 سنة، في الصراط 1000 سنة، في الميزان 1000 سنة، في يوم الحشر يوم واحد. والله تعالى يقول وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يوم واحد في القيامة 50,000 سنة في الدنيا. يوم واحد في القيامة 50,000 سنة في الدنيا. هذا نحتاج إلى الإيمان والأعمال وإلى لا إله إلا الله أكثر مما نحتاج في جميع أشياء دنيوية. Hadirin yang mulia, segala nikmat yang berupa kebenaran dan kesehatan ini hanya sebatas selama kita hidup di dunia ini saja. Kita perlu makan, perlu pakaian, tempat tinggal, keluarga, kemudian berbagai macam alat-alat angkutan, baik berupa kendaraan, kereta, pesawat, alat komunikasi. Begitu juga kesehatan badan kita, ini hanya sebatas kita hidup di dunia ini. Ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selesai dengan ibadah tersebut. Akan tetapi dengan kalimat la ilaha illallah, iman dan amal akan menyertai kami, akan menyertai kita ketika kita masuk ke alam kubur dan seterusnya sampai kembali kepada Allah dan mudah-mudahan menghantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, hajat kita kepada iman ini lebih daripada hajat kita kepada makanan. Hajat kita kepada iman lebih daripada hajat kita kepada alat kendaraan, alat kesehatan dan segala apapun yang ada dalam kehidupan dunia. Karena suatu saat kita akan meninggalkan alam dunia, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala apa yang ada bersama kita di dunia ini akan berakhir. Katakan bahwa apabila seseorang mati maka terputuslah semua amalnya, dan apabila seseorang mati maka menyertai dia 3 perkara. 2 kembali, yang 1 akan tetap bersamanya. 3 perkara yang menyertai seseorang ketika meninggal adalah hartanya, keluarganya, dan amalnya. Maka yang 2 ini, keluarga dengan hartanya, setelah mayat dikebumikan dia akan kembali, keluarganya kembali ke rumahnya, mungkin istrinya akan menikah dengan yang lain, anaknya akan menikmati kekayaan peninggalan daripada si mayat, sedangkan amalnya bersama-sama dengan si mayat tadi menyertai di dalam kubur. Hadirin yang mulia, kehidupan kita di dunia ini sangat singkat, 60 atau 70 tahun saja. Akan tetapi di kubur nanti kemungkinan jutaan tahun, di padang mahsyar pun mungkin jutaan tahun, dihisab, meniti sirat sampai akhirnya antara surga dengan neraka. Sedangkan hadirin yang mulia, satu hari di akhirat dikatakan di dalam satu ayat, kayaumin kulla yaumin alfa sanatin mimma ta'udun. Satu harinya di akhirat itu sebanding dengan 1000 tahun di dunia ini. أحبتي في الله، ونحن حينما كنا صغيرا ذهبنا إلى المدرسة، ذهبنا إلى الجامعة العصرية، يعني تعلمنا العلوم الهندسة وغيرها. لماذا؟ حتى نعيش طيبا. وفتحنا دكاكين، لماذا؟ حتى نعيش طيبا. ونعمل أشياء كثيرة في هذه الدنيا للتجارة والشغل والعمل والملازمة وغير ذلك كلها حتى نحن نعيش تكون حياتنا طيبة. لو ضيعنا أيام العمل، لو ضيعنا أيام الدراسة، لو ضيعنا أيام الملازمة، لو ضيعنا أيام التجارة، هناك نحن كلنا نعلم أن حياتنا تكون ضيقا حرجا، تكون كدا. Hadirin yang mulia, dulu kita kecil belajar di sekolah, kemudian setelah dewasa membuka toko, ada yang bertani, ada yang bekerja. Maka kita begitu sungguh-sungguh memperhatikan, apabila kita menyia-nyiakan waktu
waktu sekolah dulu, atau menyia-nyiakan waktu dalam usaha perdagangan kita, atau kita menyia-nyiakan waktu dalam pertanian kita, maka akan terjadi kerugian-kerugian di dalam hal pekerjaan tersebut. Yang kita maksudkan dengan melakukan kerja-kerja ini untuk mendapatkan kehidupan yang baik di dunia ini. كذلك أحبتي في الله هذه 60 سنة 70 سنة فقط لشيء واحد. 60 سنة الله تعالى أعطانا 60 سنة لشيء واحد حتى نعد للآخرة. نعد للآخرة. نحن حينما نموت نذهب أولا في القبر. نذهب أولا في القبر. كلنا نعرف لو وضع أحد في القبر يأتي ملك الموت ويسألانه من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صحيح؟ لو فاز في هذه السؤال في هذه الأسئلة لفاز في جميع الأماكن الأخروية. لو لم يفز، لو ما أجاب إجابة صحيحة، هو خسارة كبيرة عظيمة لا تعد ولا تحصى بعد القبر. Hadirin yang mulia, kita hidup di dunia 60-70 tahun ini untuk satu perkara saja, yaitu persiapan menghidupi kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Ketika seseorang masuk ke dalam kubur, maka akan datang malaikat menanya di dalam kubur dan akan menanyakan kepada si jenazah tadi, man rabbuka wa ma nabiyuka, dan wa ma dinuka. Kemudian setelah ditanya siapa Tuhanmu, siapa agamamu, bagaimana pendapatmu dengan orang ini, ditujukan kepadanya gambaran Nabi Muhammad SAW. Maka apabila si mayat tadi bisa menjawab pertanyaan tadi dengan benar, maka dia akan bahagia, dan hari-hari sesudahnya merupakan hari yang penuh dengan kegemilangan sampai dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila dia tidak bisa menjawab pertanyaan tadi dengan benar, maka dia akan celaka, dan hari-hari yang sesudahnya lebih sulit dan lebih celaka lagi sampai akhirnya dia masuk ke dalam neraka. أول سؤال من ربك؟ رب من؟ ما معنى رب؟ Awal pertama yang akan ditanyakan, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhan itu? نحن كلنا في صلاة كل صلوات الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. اللسان يقول رب رب الحمد الله رب الله رب، ولكن القلب ماذا يقول؟ Dalam salat kita membaca surat Fatihah, kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka lisan kita mengucapkan Rabb. Apa yang terjadi dalam hati kita seharusnya? في الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. في الاعتدال ربنا لك الحمد. في السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. في كل الركعة سبحان ربي 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 ربي. ما معنى رب؟ Ketika ruku kita membaca subhana rabbiyal azim. Bangun dari ruku rabbana lakal hamd. Ketika sujud begitu juga kita mengucapkan subhana rabb. Begitu bangun rabbighfirli. Senantiasa dalam setiap gerakan-gerakan sholat kita senantiasa diingatkan kepada Rabb. Siapa sebenarnya Rabb? ثلاثة معنى في الرب موجود. Ada 3 makna berkaitan dengan kata Rabb ini. أول الخالق. Yang pertama adalah pencipta. ثانيا المالك. Yang kedua pemilik. ثالثا الرازق. Yang ketiga adalah pemberi rezeki. ولو سألنا من خلق السماوات نحن ماذا نقول؟ Ketika kita ditanya siapa yang menciptakan langit, Allah. bagaimana kita jawab? Allah. من خلق الأرض؟ Siapa yang menciptakan bumi? Allah. من خلق البحار؟ Siapa yang menciptakan lautan?
Man khalaqa asy-syamsa wal qamar? Siapa yang menciptakan matahari dan bulan? Allah. Kullu syai'. Man a'taha al-bait? Siapa yang memberi kita? Man hadha al-bait? Hadha baiti. Hadha banaitu. Hadhihi ad-daraja ishtaraitu. Aku yang membeli rumah itu. Hadha waladi ala adarrastu 'allamtu. Itu anak menjadi sarjana karena aku yang membesarkan, membiayai. Hadha qit'atu al-ard hadha li. Ini taman kebun punya aku. Hadha supermarket hadha milki. Ini benda-benda ini punya aku. يقول الله رب الله رب. القلب ماذا يقول؟ القلب اللسان يقول الله الله ربي ربي. لا، القلب ماذا يقول؟ يعني عندنا ماذا؟ الأشياء الكبيرة السماوات والأراضين ليست لنا طاقة هذا الله لله تعالى. أشياء صغيرة والله تعالى لا يستطيع أن يقضي حاجتنا. Kita mengucapkan Rob, apakah hati kita juga mengatakan itu? Ketika kita menghadapi langit, bintang, bulan, dan benda-benda yang besar yang lainnya, kita mengatakan ini ciptaan Allah, ini milik Allah. Tapi ketika perkara-perkara yang kecil yang kita miliki, kita katakan ini milik saya. Seolah-olah Allah tidak memiliki kekuasaan terhadap apa-apa yang kita miliki yang kecil-kecil. Kullu syai' min Allah Ta'ala. Min Allah Ta'ala. Segala sesuatu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Malik huwa Allah Ta'ala. Dan pemilik segala sesuatu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Malik 'aini Allah, Malik sam'i Allah, Malik lisani Allah, Malik yadi Allah, Malik rijli Allah, Malik qalbi Allah, Malik qalbi zawjati Allah, Malik qulubi al-awladi Allah. Kulluha Allah. Malik huwa Allah wa huwa yaf'alu ma yurid. Yang memiliki mata kita, yang memiliki telinga kita, lisan kita, kaki tangan kita, anak kita, istri kita, rumah kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Walladhi yut'imuna huwa Allah, yusqina huwa Allah, yu'tina al-bait huwa Allah. Yang memberikan kepada kita rezeki dialah Allah, yang memberikan kepada kita rumah adalah Allah, yang memberikan kepada kita anak juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Ar-Razzaq, inna Allah huwa ar-Razzaq, huwa al-Matin. Allah berfirman, sesungguhnya Dia adalah Ar-Razzaq yang memberi rezeki. Dzul Quwwatil Matin, Dia yang memiliki kekuatan dan kekokohan. Wallahu ta'ala yasal, hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum? Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum? Allah bertanya, apakah ada selain Allah yang memberikan rezeki kepada kalian? La ilaha illallah wahdahu. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah sendiri. Dia Wahdahu, faqat wahdahu. Wa faqat wahid. hanya Allah saja. Wa ahad. Ahad. واحد خلق السماوات وحده وخلق الأرض وحده وخلق البحار وحده وخلق الجبال وحده وخلق جميع الكائنات وحده وهو يعطينا الطعام وحده يكسينا الثياب وحده يعطينا البيت وحده لا شريك له الملك. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menciptakan langit. Allah sendiri yang menciptakan matahari, bulan. Allah sendiri yang menciptakan kita. Allah sendiri juga yang memberi kita makan. Tidak ada yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. لو كان عندنا هذا اليقين ندفن نحن نموت ونكفن ونغسل ونكفن ونذهب إلى البيت يأتي الملك من ربك؟ ربي الله ربي الله يأتي جواب من القلب ليس باللسان. Apabila keyakinan kita seperti tadi, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam alam semesta ini hanya Allah sendiri yang melakukannya, maka ketika kita di dalam kubur didatangi malam bertanya tadi dan mengatakan man rabbuka, maka dengan serta merta akan ada jawaban dari kita, Rabbi Allah, karena di hati kita hanya ada itu. Maka saat itu yang menjawab bukan lisan tetapi bukti di dalam pengamalan kita yang berkaitan dengan keyakinan. هذا تثبيت القلوب. Inilah tarbiyahnya bagi hati. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ketetapan di dalam hati dengan perkataan yang mantap. كيف التثبيت؟ الله تعالى يقول وكلا نقص عليك من أنباء
آباء الرسل ما نثبت جميع قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذه نتذاكر تثبت قلوبنا. Bagaimana kisah para nabi ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah menetapkan, mengokohkan segala sesuatu supaya menancap di dalam hati kita menjadi keyakinan kita. لذلك نخرج في سبيل الله سبحانه وتعالى 40 يوم 4 أشهر نترك أزواجنا وأولادنا وديارنا نتحلق في الحلقة نتذاكر فيما بين الإيمان والموت والقبر والحشر والصراط حتى تتثبت قلوبنا. Untuk itulah kami keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bagaimana hari-hari memikirkan, membicarakan yang berkaitan dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan keimanan, keyakinan dan kehidupan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga agama memuat di dalam kehidupan kita. لما نخرج في سبيل الله أولادنا وأزواجنا يتعلمون الإيمان. Ketika kita sebagai suami dan ayah bagi istri dan anak keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka istri dan anak kita juga belajar iman. والأولاد ماذا يعتقدون؟ أن والدي يقضي حاجتي، والزوجة ماذا؟ أن زوجي يقضي حاجتي. Ketika kita berada di rumah, istri kita mengatakan yang memenuhi hajat kebutuhan kita adalah suami. Anak juga demikian, yang memenuhi segala hajat-hajat saya sebagai anak adalah bapak. لما نخرج بسبيل الله نترك الأزواج نترك الأولاد هؤلاء نعم الله تعالى يرزقنا الله تعالى يحفظنا إذا لولا الأب إذا لولا الوالد إذا لولا الزوج الله تعالى يحفظنا يتعلمون تدريجيا. Ketika kita tinggalkan mereka keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka yakin bahwa tanpa suami Allah Subhanahu wa taala akan memberikan segala hajat kita, memberikan perlindungan, memberikan rezeki. Bahkan kalau ayah bapak meninggal pun Allah Subhanahu wa taala tetap bersama kita. Maka dia belajar keimanan secara amaliyah. لأن نتعلم الإيمان والتقوى ولأن نتمرن في حياتنا تطبيق في حياتنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم نخرج في سبيل الله تعالى. Karena untuk belajar bagaimana menanamkan keyakinan kepada Allah dan melatih sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita, maka kita perlu keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala menciptakan suasana. يوم واحد في سبيل الله خير من عبادة 60 سنة. Dan keutamaannya sungguh besar. Satu hari keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk belajar iman agama itu lebih baik daripada 1000 hari ketika kita berada di rumah. مستعدين إن شاء الله. Semua bersedia insyaallah. إن شاء الله تقوى إن شاء الله حتى نخرج في سبيل الله تعالى نعلم الدين نذكر الناس إن شاء الله. Niat keluar di jalan Allah belajar iman, menyebarkan iman. الصحابة كانوا يتحركون تركوا المدينة تركوا الحجاز ذهبوا إلى أنحاء العالم ودفنوا في كل مكان. Bagaimana dulu sahabat-sahabat meninggalkan Mekah, meninggalkan Madinah, pergi ke berbagai alam sehingga kuburan mereka tersebar di berbagai negara di dunia. في حجة الوداع 124,000 صحابة جمعوا ولكن الصحابة مدفون في الحجاز 10,000 فقط بقي كلهم في العالم. 124.000 sahabat yang hadir bersama Nabi di kala Haji Wada, tetapi di akhir kehidupan mereka hanya 10.000 saja yang kuburan mereka ada di Mekah dan Madinah. Selebihnya bertebaran di berbagai penjuru. نحن أيضا نجتهد قليلا إن شاء الله. Kita belajar meluangkan sedikit waktu. مستعدين إن شاء الله. إن إن شاء الله في يوم الجمعة والسبت والأحد هناك اجتماع موجود إن شاء الله. نحن ندعوكم بكل القلوب إن شاء الله إلى هذا الاجتماع شاركوا إن شاء الله. Hari Jumat, Sabtu, Ahad yang akan datang di Cikampek ada pertemuan umat Islam. Untuk perkara ini, maka mari kita niatkan untuk sama-sama kita hadir di sana. جزاكم الله نحبكم جميعا الله تعالى جمعنا وإياكم بالجنة إن شاء الله. Beliau katakan kami mencintai Bapak sekalian, semoga kita bisa berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. أنتم جلستم لله تعالى استمعتم كلام الله لله تعالى يقول الله تعالى يوم القيامة أين المتحابين فيا وأين المتزاورين فيا وأين المتجالسين فيا اليوم أظلهم يوم لا ظل إلا ظلي. Bapak datang ke sini semata-mata karena Allah, duduk bersama juga karena Allah. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, mana orang-orang yang berkasih sayang karena aku?
Mana yang duduk bersama-sama karena aku, yang saling berziarah karena aku. Hari ini aku akan beri dia naungan yang tidak ada lagi naungan pada hari ini kecuali naungan aku. Allahumma ja'alna min dhilli 'arsyir rahman.